भगवते वासुदेवाय। जय श्री जगन्नाथ प्रभु। शुभ सकाळ। हे मोर प्रिय सांग माने, मु केते दिन हेलाणी आपण को दाड़ेता भक्तिर गोटे गोटे भाग शुणे चली। आपण श्रद्धार सहित भी शुणुंट मु देखिली आउ से श्रद्धार मोर आगू को जावाक आहरी इच्छा है। तेणु मुझे आपण मान अनुरोध करुच्ची जे यही आज आम नवम अध्याय अच्छा। नवम अध्याय रघुवर कीर्तन संवादर द्वितीय भाग। ये मन चैतन्य कौन कथा होचंदी आमे शुणिबा। यही दाड़ता भक्ति को नवम अध्याय रघुवर गीत संवाद। शुणसा नंद मन राय चैतन्य पादे करी ध्याय। बोलई कृत्य कृत्य होई पवित्र कलु मते तुई। शुणिली प्रभु का महिमा आबर भकत गारिमा। पुणी पचारू अच्छी तोते मने संशय मोर एते। पत्नी की घेनिण संगते गला जे रघुवर कित। कहीं रहिला सेहु जाई एकथा कही बुझाई। आबर महापात्र घर करी जे थिला नुआ बर। से कथा पुणी है किस कह एथिर संदेश। शुणी चैतन्य अति तो से कह मन राजा पासे। हे मन सावधाने शुण से कृष्ण महापात्र पुण। एणे दुईता पठाइला तेणे दूतंकु पेशी देला। राज्य पात्रर अग्रते जाइन कहले त्वरिते। तुम पुत्र को जो कन्या देवाकू थिला हेबा मो बासना। आसी तार निज पति घेनिण गला मो दुहिती। जेते उपाय आंबे कलु केबे रखी न पारिलु। तुम्बर गोचर निमंते पेशिण देई अछु दूते। तुम्ब उपाय थिले कर बाटे अछंदी कन्या बर। ता शुणी पात्र कोप भरे सन्न साजिला से सत्वरे। धाइन गले राज बाटे मिलिले रघुर निकटे। बोइले हारे कन्या चोर जीवने आशा थिले तोर। छाड़ी पलाओ ए सुंदरी नहिले नेबु बांधी करी। शुणी पछकू देला चाही अनेक सैन्य छंती धाई। ता देखी पत्नी आगे गला अपने पछरे रहिला। पत्नी बोइला स्वामी शुण एथर हैला मो मरण। तुमको मारी मते नेबे अनेक वर्चना करिवे। एतिके कि बुद्धि करवा केमंते एथिरु बंचिबा। ता शुणी रघुवर कित बोइला शुणरे संगात। ओ प्रभु दारु ब्रह्ममूर्ति एछार केते कविपति। जेतोते मते भेट करी से विष तापु कले पारी। एबे रखिबे सही मते बस कि भय किंपाचिते। शरण भंजर जाबाना सर्व भय को वज्र सेना। ब्रह्मा इंद्रादि जार पदे ध्याने चिंतन दी अप्रमादे। हे प्रभु थाऊ थाऊ मोर किंबा तू डरो नारी बर। एमंत कहू प्रिया पासे आगे मिलिले बेनी अश्वे। श्री बलदेव ब्रह्मराशि बेनी अश्वरे छंती बसी। कंदे उतरी अच्छी पड़ी कटीरे जम दाड़ बड़ी भिड़ी। ढाल पड़ी पिठी पासे द्वितीयेश्वर प्राय दिशे। विक्रम सिंह प्राय होई मिलिले वृत्त पासे जाई। बोले प्रभु दामोदर केवण देशे तुम्ब घर। काहू अइल जीव कहीं एकाकी संगे कही नहीं। आबर तुम्ब पछ कदी अनेक सैन्य धाई छंदी। कहे केवण चरित ता शुणी रघुवर कित। कहे अत्यंत धीर बाणी शुणी क्षत्रिय चूड़ामणि। बड़ आचंबित कथा कही बसिले हेब पोथा। मोर पत्नी मुनि अंते मारिबे आसुछंदी मते। अनाथ प्राणी मुहटई सखा सोदर मोर नाही। केवल प्रभु चक्रपाणी नीलाद्रि चक्र चूड़ामणि। तांक बिना अन्य जणे नाही मो शरण रक्षणे। शुणी सानंद बेनी भाई रहिले आग पछ होई। दास दासी की आग कले निर्भय चाल बोइले। आज्ञा प्रमाणे बेनी जन अभय पंजरे पशिण। आनंदे करंती गमन पछे जे धाई छंदी सन। नृत्य को अनायण देले गोविंद माया भी आइले। कोटिए स्वरूप होइण बेड़ी अछंदी नारायण। देखी प्राण को भय करी सन्य जे गले अपसरी। बेक फणिकी देखी जेने भय पड़ांती एणे तेणे। केसरी देखी मृग गज जेने हुअंती हतवीर्य। गरुड़ देखी जेने बेल पलाई पशिला कि बिल। तेमंत प्राणर आरते पलाई गले जेजा मते। जहु से दंड भग्न हेले भृत्य को घेनी प्रभु गले। से राज्य सीमा पारी करी जाओ बोइले देवहरी। ता देखी रघुवर कित प्रणाम कला अप्रमित। बोइला तुम्बर कृपारु प्राण पाइलु शत्रु ठारु। बोइले आंब ए शरीर देखंता जाई जमपुर। एणु तुम्बर पद्मपादे शरण गलु अप्रमादे। जामाया देवे अगोचर काहू चिन्नी बछार नर। देखु से प्रभु नारायण वृत्ते को संकट उतारिण। विजय कले आदिमूल प्रवेश हेले नीलाचल। एथि उतारु बेनी प्राणी चिते चिंतिले चक्रपाणी। सबु आपदु पार होई आनंदे गले पथ पाई। केते दिनर भितरे प्रवेश हेले क्षेत्रवरे। प्रभु को दर्शन कले दक्षिण पारु से रहिले। मंदिर खंडी एक किणी तही रहिले बेनी प्राणी। सकल चिंता दूरे तेजी हृदय प्रभु को भावे भजी। न जाने अन्य कथा मान नृत्य गोविंद गायन। दारु ब्रह्मंक लीला जेते भजु जे थाई अनुव्रते। त्रिधूप पंच अवकाश बेटिण थाई प्रभु पास।
କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଣ ବାହୁ ଅନୁଥାଇ ତାଙ୍କ ପୁଣ ଦେଖିଣ ଶ୍ରୁତ ପଦ୍ମଡୋଳା ଆନନ୍ଦେ ହେଉଥାଇ ଭୋଳା ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମେ ନିତ୍ୟ ଭାବି ବୋଲେ ମୁଁ ପର ମୁଣ୍ଡା ଯିବି ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବ ଭଳେ ନେତୃଲୋତକ ଧାରା ଗଳେ କରେ ବଜାଇ କରତାଳ ଭଜନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ନାଚଇ କଳା ରାଟ ଘରେ ତା ଭାଙ୍ଗି କହିଲେ ନ ସରେ ଜଗମୋହନେ ଗଡ଼ି ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ପଛେ ଉଭା ହୋଇ ଜଣାଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯେତେ ଚଳଇ ଭିକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କରେ ଯେ ଭାବିଲେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଘେନି ଚଳଇ ନିଜ ପୁରେ ଦିଅଇ ପତ୍ନୀ ଠାରେ ପତ୍ନୀ ଯା କରଇ ରନ୍ଧନ ସ୍ୱାମୀ ତା କରାଇ ଭୋଜନ ତା ଅବଶେଷ ଖାଏ ନାରୀ ତା ବିନୁ ନବକ୍ଷଇ ବାରି ଏମନ୍ତେ ବଞ୍ଚାଇ ତରୁଣୀ ପତିକି ଗୁରୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ପତିକି କରେ ଅତି ଦୟା ଏକଇ ପ୍ରାଣୀ ବେନିକାୟା ଏମନ୍ତ ବଞ୍ଚୁ ଥାଇ ଦିନ ଭଜିଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସାଧୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଯାଇ ନିର୍ମଳ ଭକତି କରଇ ସକାଳ ଯିବେ ଦୟାତାର ନିରତେ ପର ଉପକାର ନହରେ ପର ନାରୀ ଚିତ ନୟ କପଟ କୁଟଚିତ ଦ୍ୱାରେ ଦେଖିଲେ ଅଭ୍ୟାଗତ ବିପ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ଆଦି ଯେତେ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ମଣି ତୋଷ ଦେଇ ଅନ୍ନ ପାଣି ଚିନ୍ତା ନ ଥାଇ ତାର ମନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ସେ ଗମନ ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ତା କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଭିଲା ଏମନ୍ତେ ଗଲା ଦିନ କେତେ ତା କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଭିଲା ଜଗତେ ଲୋକେ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରଘୁହର କ୍ଷିତ ଜୀବନ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ କିସ ହେବ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ ତାର ଭାବ ଭିକ୍ଷା ସେ ମାଗିଣ ଝିଇଛି ଯେ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେଉଛି ଆବର ପ୍ରଭୁ ନାମ ଯେତେ ଗାୟନ କରୁଥାନ୍ତି ନିତେ କହେ ବିନୟ ଧୀର ବାଣୀ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବେନି ପ୍ରାଣୀ ଏମନ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଯେଝା ମତେ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ପୁଣ ବୈଷ୍ଣବ 7-5 ଜଣ ଅପୂର୍ବ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଅଇଲେ କ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନେ ପ୍ରବଶ ହେଲେ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ବୁଞ୍ଚିଲେ ବୁଲିଲେ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ଜଣ କେତେ ରଘୁଅର୍କିତଙ୍କ ଭୁବନେ ବିଜୟ କର ସାଧୁମାନେ ତାର ଅଛି ଭକ୍ତି ଭାବ ଗଲେ ଭୋଜନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ ଶୁଣି ଚଳିଲେ ସାଧୁ ବୃନ୍ଦ ମନରେ ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଭକତ ଭାବେ ବିଜେ କଲେ ତା ମନ ଧରିଣ ଡାକିଲେ ଅତିଥି ଡାକ ଶୁଣି କନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ମନେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର ହୋଇଲା ସାଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ବୋଇଲା ଆଜ୍ଞା କର ମୋତେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ତୁରିତେ ଶୁଣି କହିଲେ ସାଧୁମାନେ ଆମକୁ ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନେ ଅଇଲୁ କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଣି ତୋର ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ନ କର ସନ୍ତୋଷ କଲେ ସାଧୁଗଣ ପାଇବୁ ପରମ କାରଣ ତା ଶୁଣି ରଘୁଅରକ୍ଷିତ ବିଚାର କଲା ହୃଦଗତ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଏଥର ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଅତିଥିଙ୍କୁ ବସାଇ ଗଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ପତ୍ନୀକି ବୋଲେ ସଖୀ ଶୁଣ ଅତିଥି 5-7 ଜଣ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆସି ଭୋଜନ ମାଗୁଛନ୍ତି ବସି ଏଥିକୁ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା କେମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚରଚିବା ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଧନ କହ ଗୋ ଯୁବତୀ ରତନ ଶୁଣି ବୋଲଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଶୁଣ ହେ ପ୍ରାଣ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଦି ଆଇବାକୁ ହରି କରତା ଅଟନ୍ତି ସବୁରି ଏଥକୁ ସୂଚନା ନ କର ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛଇ ବେଗେ ଘେନି ଯାଅ ସାଧୁଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧା ଦିଅ କିଛି ଧାନ ଘେନି ଆସ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କର ଦୋଷ ତା ଶୁଣିଣ ନିଜ ପତି କୋଳେ ବସାଇଣ ଯୁବତୀ ବୋଇଲା ଧନ୍ୟ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ ମୋର ସୁଗତି ତ୍ରାହି ତୁହି ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ନେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲିବେ ରଘୁଅରକ୍ଷିତ କାହୁଁ ଆଣିଲା ଏତେ ବିତ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଭେକଇ କାହୁଁ ବା ଆଣିଲା ଚୋରାଇ ଏମନ୍ତ ବୋଲେ ମନେ ମନ କରିବେ ସିନା ଅନୁମାନ ଏବେ ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଘେନି ବହନ ଯାଅରେ ତରୁଣୀ ସାଧୁର ଘରେ ବନ୍ଧା ଦେଇ 5 ସମୁଦ୍ର ଆଣ ତୁହି 8 ଦିନକୁ କଣ୍ଟକର ମିଶାଇ ମୂଳ କଳନ୍ଦର ଶୁଣ ଦେବା ମୂଳ ତାର ଆଣିବା ଆମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ତ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିରାମ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।